मंच उपर चली थाए यात्रा आउ यात्रा को उपभोग करथांती यात्रा प्रेमी दर्शक किंतु हठात ग्रीन रूम रे आरंभ हैला झगड़ा। हाँ आज्ञा आमे यात्रा स्वप्न महल विवाद कथा कहूचु जहाँ को नहीं मुह खोलिले देव मुना आउ नमिता। प्रकृत रे सेदिन कौन होइतिला आउ काहीकि विवाद को नहीं केउ कलाकार कौन कहउचंती आसंतु एई भिडियो राजी संपूर्ण भावे आलोचना करिबा। आज्ञा हाँ फ्रेंड्स गंजाम जिला कवि सूर्यनगर कैंप रे चलीथिला यात्रा स्वप्न महलर यात्रा आउ ए यात्रा भितरे देखा देइथिला यात्रा कलाकार मध्यरे विवाद। यात्रा मंच रे उपस्थापन नहीं उपस्थापक देव कुमार को माड़ मारिथिले यात्रा जगतर चर्चित अभिनेता और अभिनेत्री मुना आउ नमिता। सुंदर स्वप्न थिला मोर छोटिया घरटे करी मो परिवार को भल रखिबी। स्वप्न महल पार्टी को जाइकी मोर स्वप्न साकार करने परिवर्ते स्वप्नटा चुरमार हो जाइछि। रंग महल मालिक सत्यबाबू और स्वप्न महलर मालिक प्रमोद बाबू को मिलित आलोचना रे देव यात्रा स्वप्न महल को आसीथिले। रंग महल छाड़ी स्वप्न महल रे उपस्थापक सहित अभिनय करिया पई मध्य कथावार्ता करथिले। जेतबेले मु यात्रा रंगर महल रंगमहल चुक्तिबद्ध करथिली यात्रा स्वप्न महल ओनर जी मालिक जी इंजीनियर प्रमोद कुमार स्वाई सार महोदय मो भगवान कहले भी अत्युक्त हेबानी मत बहुत सारा भल पाइबा देइछंती मते पैसा भी देइथिले किछि पैसा देइथिले मु ताको पई चलिछि ताको पई मो घर चुली जळे भगवान भी कहले अत्युक्त हेबानी से मते लॉबी करथिले पूर्व वर्ष मु जो अनुष्ठान में काम करथिली सेही प्रयोजक सहित बहुत भल प्रयोजक जाक पाखे काम करथिली 2-3 वर्ष काम करथिली श्रीयुक्त सत्यजन सार महोदय तो से लबी कर स्वप्न महल को जो गली कौन सी कंटाक्ट कौन सी कथबार्ता मो है ना कारण मुझे कथा आम पुरातन प्रयोजक सहित सत्य बाबू सहित कि मु नाटक काम करी नाटक गुरुत्व देवी उपस्थापन खूब कम करी जो वीडियो क्लिपटा जाइए मुझे समस्त को कही रखा चाहूँगी जिते गोटे झगड़ा स्टार्ट हो जाए झगड़ाटा गोटे भयंकर रूप नहीं जाए और से रूपर क्लिपटा जदि प्रथम क्लिप जीव प्रथम वीडियो जीव गोटे सत मिछ परखी हम कौटा ठीक कौटा भूल किंतु एडिटिंग करके गोटे पार्ट जो आम दी जनकर भूमिका रही माने इंटेंशनली गोटे प्लानिंग करके हमको बदनाम करने गोटे छोट किछि मिनिट रो वीडियोटा को कहीं छड़ा गला 5 वर्ष लागिथिला आज्ञा सम्मान कमे पई यात्रा ओडिशा यात्रा दर्शक आगे मालिक संघ आगे कलाकार संघ आगे कलाकार मानक आगे दर्शक बंधु आगे समस्त मत 5 वर्ष लगी सम्मान कमेया आपण सम्मान नहीं गले मालिक आपण प्रयोजक आपण मत खाइबा देइछंती आपण मो परिवार घर चलुची आपण मो घर चुली जलुची कौन पाई आपण मोदर हाथ देले ओ अधिकार रे मु रहिबिनी पाटरे मु हेटु कहली कोन करे पैसा नहीं रहिबिनी कहि मु धक्काटा पकईछि आ से जो माड़ मारिबा अभियोग आनुचंती 2-4 चटना पकेले से तो कहउचंती गोटे माँ बुढ़ी माँ मुंडे हाथ दे कहतु जे मुना भाई मत 2-4 चटना पकई आपण मैंने चिंता करूँ ये वीडियो जो मैंने भाइराल कले जो भद्र व्यक्ति और भद्र महिला हो जे भाइराल करछंती से 170 कलाकार पेट को लात मारिया को आछंती पाटर अमंगल चिंता करछंती ना पाटर मंगल चिंता करते क्लास अच्छे सार अच्छे गोटे पिला आसबनी क्लास बंद तो एमती 2-3 थर पर आम बाबू को जनइलु ये बाबू को जनइले बाबू भी सेपटू 2-3 थर जानी सारापर फोन कले से भूल माग पुणी भूल कर कहब यहाँ मोर लास्ट भूल पुणी 4-6 दिन जाइन थो पुणी लेट कर तो एमती भितर बाबू भी रिल्स थे कहते पार्ट काटी दियो धमक आसुची मते तते माड होइतांता तू फसी जाइनु खसी जाइछु एबे आपर तो भौणी की माड हो तो भौणी को आमे पाटरू विदा कर दउ भौणी माने आपण कहिरो को चाहि भौणी माने होउचंती मो सहित काम करूथिबा मो को एंकर कमलिन दास जीना मैडम आम कमिटी भाई मान एमएलए प्रोग्राम थाए एमएलए प्रोग्राम एमएलए आसी बस घंटे है किंतु आंकर जी आमर तब देखा ना तेणु कमिटी भाई मैंने मत बारंबार फोन कर या भितर भी आम जो पाटितुंड गोल मन लगी लोक जोरे हो हला हो टाइम लेट हो जाए से कई ना बाध्य होना
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବଳରାମ ଫଳରାମ ହେରିକା ଆମର ଥିଲେ ଏଠି ସବୁ କ୍ରିଷ୍ଣାର ଭାଇ ବଳରାମ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବାକୁ ସେ ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଲୋକ ଘୋ ଘା ହେଇ ଚେୟାର ଫେୟାର ପଡ଼େ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ମୋ ନିଜ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁନି। 170 କଳାକାରଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା କଥା, 170 କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ନେଇକିନା ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, 170 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। କମିଟି ଲୋକ ଏଠି କାହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବେ? ମୋତେ ଚାର୍ଜ କରି, ଯେହେତୁ ମାଲିକ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆଙ୍କର ଥରେ ନୁହଁ ଆଗରୁ ଥରେ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ, ଆଗରୁ ଥରେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ରହିଗଲେ, ଭୁସକିନା ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଜି ମୋ ଦେହ ଖରାପ। ପଛରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଇଲି ସେ କେଉଁ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ତାକୁ ଆଣି ଅଲଗା ପାର୍ଟିରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ରହିଗଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଧରେଇଦେଲେ ଫୋନ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ସେ ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ କହିଲେ କେମିତି? ଆଗରୁ ଗୁଡ଼ା କହିଥାନ୍ତି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଯାତ୍ରା, ସୁନାଖଳାର ପ୍ରଥମ ନାଇଟ୍ ଯାତ୍ରା। ବାଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରି ମୁଁ ସେଦିନ ଆଙ୍କରିଂ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆସେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ସେ ବୋଧେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବରଂ କରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ଆସିଲେନି, ସେଦିନ ଫେଲ୍ କଲେ। ସେଦିନ ଫେଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାକୁ କେବେ ପିଟା ହେଇନି। ସିଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରଦିନ ମୁଁ କହିଲି ମିଟିଂ ହେବ, ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କୁହାହେଲା। ସେ ତା ମନକୁ ମନ ପଳେଇଲା ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଶୋଇଥିଲା। ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ସମସ୍ତେ କଳାକାର ବସିଛନ୍ତି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମିଟିଂଟା ହେଲା। ମିଟିଂଟା ହେବା ପରେ ତାକୁ ପଚରା ଯାଉଛି କଥା, ସେ ଡେୟାରିଂ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପୁରା। ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନବାବୁ ଯିଏ କ୍ୟାସିୟର ସହପରିଚାଳକ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ କିଏ, ତମେ ବସ, ତମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଆଉ ତାର ଫଟକିନା ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ପାଟିରୁ ବିଦା କରୁନୁ। ସିଏ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ରହିବିନି ପାଟିରେ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି କ'ଣ କରିବ, ପଇସା ନେଇଛୁ ରହିବିନି କାହିଁ, କହି ମୁଁ ଧକ୍କାଟା ପକେଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୋନା, ନମିତା ଓ ଉପସ୍ଥାପକ ଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରକୃତରେ ମୋନା ଆଉ ନମିତା ଦେବ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଦେବ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମତାମତ ରଖିବେ? ଏହି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଏହି ପାର୍ଟି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, 170 କଳାକାରମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଯୋଜକ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର କଳାକାରମାନେ ବସି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁନା, ନମିତା ଆଉ ଦେବ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ସବୁ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରି ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନେ ନିହାତି ମତାମତ ଜଣାଇବେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବିବାଦ କାହିଁକି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଏ ବିବାଦ ଥମିବ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦମଦାର ଟପିକ୍ ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।